डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। दर्शक बंधु, बांग्लादेश गृह व्यापार परामर्शदाता लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी शनिवार दिन एक बड़ बयान देइछंती। से स्पष्ट करिछंती तांको देश रे अवैध भाव में रहुथिबा भारतीय नागरिक मानकु उपयुक्त कूटनैतिक प्रक्रिया माध्यम भारत को फेराई दिया जिवो। बांग्लादेश मध्यवर्तीकालीन सरकारंकर विवृत्ति पर एपरी एक समय रे आसीछि जेतेबेले भारतर उपस्थिति अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हट करी सेमानंकु देशांतर करिबा आरंभ करिछि। एहीपरि भावरे मोहम्मद यूनुस भारतर पदांक अनुसरण करी अवैध भावरे रहुथिबा लोकंक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नेबाकु निष्पत्ति नैछंती। बांग्लादेश गृह परामर्शदाता कहिचंती, आमे भारत परी चापर नीति ग्रहण करूनाहु, आमे कूटनीति रे विश्वास करू। एही प्रसंग रे बांग्लादेश वैदेशिक मंत्रणालय पक्षरु भारत को एक चिठी पठा जाइछि। देशर जातीय सुरक्षा परामर्शदाता एवं वैदेशिक मंत्रणालय प्रतिनिधि माने भारत सहित निरंतर जोगाजोग रे अछंती। तेबे चौधरी कहउचंती जे आमे चाहूछु जदि भारत मध्य निज देश रे कोनोसी अवैध बांग्लादेशी को धरि थाए तेबे तांकु उपयुक्त उपाय रे फेरई दिया जाऊ। सेहीपरि जदि कोनोसी भारतीय बांग्लादेश रे अवैध भाव रे रहुचंती तेबे तांकु मध्य समान प्रक्रिया माध्यम रे भारत पठाजिबो। से एहा मध्य दाबी करिसंती जे ब्राह्मणबाड़िया सीमा रे भारत पार्श्वरु किछि लोकंकु बलपूर्वक अनुप्रवेश करिबाकु चेष्टा करा जायतिला, किंतु सीमा सुरक्षा बांग्लादेश आंसार फोर्स एवं स्थानीय बासिंदा सहायता रे एही प्रयास को पंड करा जायतिला। आजिकाली भारत रे मध्य अवैध प्रवासी मानकु चिन्हट एवं गिरफ करिबा अभियान को तीव्र करा जायछि। विशेष करी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं गुजरात भली राज्य रे पुलिस शह शह बांग्लादेशी नागरिकों को अटक रखिछि। तदंतर जना पड़िछि जे ही प्रवासी मानक मध्यरु अनेक पासपोर्ट किंबा वीसा बिना भारत रे रहुथिले एवं किछि क्षेत्र रे नकली कागज पत्र मध्य व्यवहार करा जायतिला। प्रासंगिक न्यायिक प्रक्रिया समाप्त करिबा परे समस्तको बांग्लादेश प्रत्यावर्तन करा जाउछि। तेबे शरणार्थी पई भारतर कोनोसी स्पष्ट नीति नाही एवं जो माने बेआईन भावरे सीमा पार करती सेमानकु प्रायतः अवैध अनुप्रवेशकारी भावरे विवेचना करा जाए। एपरी परिस्थिति रे विदेशी आईन 1946 अनुଯାयी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाए। यह समान आईनगत प्रक्रिया जहा अधीन रे सुप्रीम कोर्ट मध्य बारंबार स्पष्ट करिसंती जे अनुप्रवेश एक वैध आश्रय स्थल नुहे एवं जदि कोनोसी व्यक्ति वैध कागज पत्र बिना मिले तेबे तांकु आईनगत भावरे फेरई दिया जिबा उचित। पाकिस्तान परे वर्तमान भारतर नजर बांग्लादेश उपरे। बांग्लादेश को झटका देले मोदी लागिला बयान। भारत पुणी थरे बांग्लादेश यूनुस सरकार को कड़ा जवाब देइछंती। यूनुस सरकार निरंतर भारत विरुद्ध रे पदक्षेप नेउछंती एवं भारत को क्षति पहुंचाइबाकू चेष्टा करुछंती। विद्यमान कूटनैतिक विवाद को आहुरी घनिष्ठ करुथिबा एक पदक्षेप रे भारत शनिवार दिन बांग्लादेशी विभिन्न सामग्री उपरे नूतन कटकणा लागू करिछि। केवल दुईटी बंदर कोलकाता एवं नाहाबा सेवा देई सेमानकर प्रवेश को सीमित करिछि। एही निष्पत्ति द्वारा उत्तर पूर्व को बांग्लादेशी रेडीमेड पोशाक एवं अन्यान्य अनेक जिनिसर परिवहन सीमित होइछि, जहा दुई पड़ोसी मध्य वाणिज्य प्रवाह को गुरुत्वपूर्ण भावरे प्रभावित करिछि। सेहीपरि विशेषज्ञ माने भारतर एही पदक्षेप को बांग्लादेश पई एक विपर्जय भावरे देखुचंती, कारण बांग्लादेश अर्थनीति बांग्लादेश रेडीमेड पोशाक उपरे निर्भरशील। 18 मई 2025 राहु चलिबे मीनरू बक्राचार होई कुंभराशि। 18 मई 2025 रु 5 डिसेंबर 2026 पर्यंत राहु रहिबे कुंभराशि। तेबे राहु केतुंकर चलन आपण को जीवन को किपरि करिवो प्रभावित जानिया पई देखंतु डीटीवी ओडिया। मेष ठारू मीन पर्यंत आपण मानक राशिर राहु केतु चलन जानंतु फलाफल देखंतु केवल डीटीवी ओडिया। देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आपण वीडियो को सर्च करंतु। राहु केतु संपर्क में निज राशि राहु केतु चलन एवं प्रभाव विषय रे आपण जानि परिबे। देखंतु राहु चलन केवल डीटीवी ओडिया।
ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଏହି ନୂଆ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି କଟକଣାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ RMG ନୁହେଁ ବରଂ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ମିଜୋରାମରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କାଠ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ପାନୀୟ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଫଳ, ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ, କପା ଏବଂ କପା ସୂତା ଅପଚୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଫୁଲବାରୀ ଏବଂ ଚାଙ୍ଗ୍ରାବନ୍ଧ ଠାରେ ଭୂମି କଷ୍ଟମ୍ସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଯାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମଦାନୀକୁ ନିଷେଧ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶୀ ରପ୍ତାନୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦେଇ ତୃତୀୟ ଦେଶକୁ ପରିବହନ କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଉଥିବା ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଟ୍ରାନ୍ସସିପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାରତ ବାତିଲ କରିବାର 5 ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଯାହା ଦୁଇ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଲଗାତାର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରେ ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 11ଟି ସ୍ଥଳ ପରିବହନ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଭାରତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଆସିଛି। ତଥାପି ବାଂଲାଦେଶ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବିଶେଷ କରି ସୂତା, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଚାଉଳର ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ରାସ୍ତାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ଦେଲା ଚେତାବନୀ, କହିଲା ବେଆଇନ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବୁ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଥମରୁ ଖରାପ ରହିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କାଶ୍ମୀର ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତର ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଚୀନ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ଆମେରିକା ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ଆପଣେଇଲା, ତାହା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ ବାଂଲାଦେଶ ପୁଣି ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଗୃହ ମାମଲାର ପରାମର୍ଶଦାତା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆଲମ ଚୌଧୁରୀ ଶନିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି କି ବାଂଲାଦେଶରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଚିତ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ମୁତାବିକ ଭାରତ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ବା BSS ମୁତାବିକ ଚୌଧୁରୀ ସତକ୍ଷୀରାରେ ତୃତୀୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ସୀମା ଚୌକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ଭଳି ଚାପ ପକାଇବାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି କି ବାଂଲାଦେଶ ସର୍ବଦା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଏହି ମାମଲାରେ ବାଂଲାଦେଶର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରଥମରୁ ଭାରତକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ଏହିପରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ବାଂଲାଦେଶର ନାଗରିକ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସରକାର ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଂଲାଦେଶ ତରଫରୁ ଏଭଳି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ବେଆଇନ ଭାବରେ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବେଆଇନ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର କାମ ଚଳାଇଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଉଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DT ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। 18 ମଇ 2025 ରାହୁ ଚଳିବେ ମୀନରୁ ବକ୍ରାଚାର ହୋଇ କୁମ୍ଭ ରାଶି। 18 ମଇ 2025ରୁ 5 ଡିସେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ରହିବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ତେବେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିପରି କରିବ ପ୍ରଭାବିତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆ। ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ରାହୁ କେତୁ ଚଳନ ଜାଣନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ରାହୁକେତୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ରାଶିର ରାହୁକେତୁ ଚଳନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ଚଳନ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।